नमो नमः सर्वेभ्यः सुहृत् श्रोतृजनेभ्यः। संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतनम् अंकं श्रोतृजनानां कर्णपुटेषु समुपानयन् समुपस्थितोऽस्मि। अयमहं कार्यक्रम प्रस्तोता स्वस्ति वाचकः युवराज भट्टराई। भोः सहृदयाः श्रोतारः, विदन्ति एव भवन्तः यत् सम्प्रति समग्रमपि विश्वं वर्तते सङ्कटापन्नम् कोरोना नाम्न्याः महामार्याः आतङ्केन। कोविड-19 महामारीं विरुध्य समस्तमपि राष्ट्रम् एकीभूय युध्यति। भवन्तोऽपि निज सुरक्षादृशा अस्माभिः साकं सुरक्षोपायानां सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु तावत्। मुखाच्छादकं सन्धारयन्तु, सामाजिक सुरक्षित दौर्यं परिपालयन्तु, हस्तौ मुखं च प्रक्षालयन्तु। प्रिय श्रोतारः, यद्यपि सुरक्षादृशा भवन्तः एकान्तवासम् अनुपालयन्तः एव स्युः, तथापि संस्कृत साप्ताहिकी श्रवणेच्छा तु स्यादेव मनसि। तर्हि आयान्तु अस्य जनस्य सञ्चालने संस्कृत साप्ताहिक्याः एतस्मिन् स्पन्दे तत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां महते मोदाय सन्ति सङ्कलिताः भूरि विषयाः। सर्वादौ अस्माकं सहयोगिन्या कलकण्ठयुतया लतया प्रस्तुतं हृदयावर्जकं सुभाषित श्लोकं कर्णपथम् अवतारयन्तु तावत्। आत्मज्ञानी समारम्भः तत्क्षण धर्म नित्यता यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य है, उसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत परिस्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। भोः प्रिय श्रोतारः, मानवानां जीवने विविधाः मनोहराः मनोरञ्जकाश्च प्रसङ्गाः भवन्त्येव घटिताः। तर्हि सम्प्रति तादृशमेव रोचकं प्रासङ्गिकं किमपि प्रस्तौति अस्मत् सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। नमः सवेत्रे जगदेकचक्षुषे, नमः सवेत्रे जगदेकचक्षुषे, जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने, यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालम्, रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम्, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं, तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं, तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अयि प्रिय श्रोतारः, संक्षिप्यतेयं प्रसङ्गोऽत्रैव। अधुना भवद्भिः विश्वे देशे विदेशेषु च घटितघटना विवरणवार्ताः श्रोतुं पारयिष्यते। तर्हि निखिल भूमण्डले घटितघटनानां वार्ताः शृणुमस्तावत् साधना शर्मा प्रस्तुत वृत्तान्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ब्रिक्स शिखर सम्मेलने आतंकवादं समर्थयन् देशः उत्तरदायी स्यात् इति उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिकीय भावि राष्ट्रपतये जो बिडेनाय भावि उपराष्ट्रपतये कमला हैरिस अस्यै शुभकामनाः प्रदत्ताः। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वामी विवेकानन्दस्य मूर्तिः अनावृत्ता, विचाराणि च उपस्थापितानि। विश्व शौचालय दिवसस्य अवसरे राष्ट्रपतिना
राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा हि बहिः शौचं मुक्तं कर्तुं सङ्कल्पः विहितः। विभिन्नानां पर्वणां सप्ताहेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा अन्नकूट भ्रातृद्वितीय चित्रगुप्त पूजनं षष्ठी व्रत पर्व एतेषां पर्वणां देशवासिभ्यः शुभाभिकामनाः कृताः। कोविड महामार्याः समये सतर्कतया उत्सवम् आमानयितुं च उक्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् कस्मिन्नपि प्रदेशे केन्द्रीय अन्वेषण विभागेन अन्वेषणाय राज्य प्रशासनस्य अनुमतिः अनिवार्या। रक्षामन्त्रिणा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दस्य 3 वर्षाणां कार्यकालावधौ तेषां मुख्यभाषणानां संग्रहस्य पुस्तकानि विमोचितानि। कोविड-19 महारोगात् स्वस्थीभूता मितिः 93.60। कोरोना महामार्याः वर्धमानानि प्रकरणानि निधाय दिल्ली प्रशासनं सतर्कम्। मुखावरकं विना 2,000 रूप्यकाणां दण्डराशिः। अयि संस्कृत समाराधकाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकी महता अध्यवसायेन संस्कृत मातुः सेवायां निरतास्ति। अस्मिन्नेवोपक्रमे अस्माभिः ज्ञान विज्ञान निदर्शिका प्रभागे अभिप्रेरणादायकानां संस्कृत सेवनोत्साह भरित हृदयानां मनीषीणां साक्षात्कारः साध्यते। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभि साकम् उपस्थितो वर्तते संस्कृत सेवा निरतः देशस्य मूर्धन्य संस्कृत महाकविः कानपुर संस्कृत गौरवेण अलङ्कृतः डॉक्टर रामशंकर अवस्थीवर्यः। अस्तु तर्हि निशम्यतां मम सहयोगिना विदुषा सुनील जोशी वर्येण साधितः साक्षात्कारः। प्रिय श्रोतारः, साहित्यवाचस्पतिः डॉक्टर रामशंकर अवस्थीवर्यः केवलं संस्कृतस्य 5 विपुलकाय महाकाव्यानि, 4 खण्डकाव्यानि, 1 गीतिकाव्यम्, 1 मुक्तककाव्यम्, 3 नाट्यग्रन्थाः, 2 गद्यकृति, 2 कथासङ्ग्रहौ एव न व्यलिखत्, अपितु हिन्दीभाषायाम् अपि अपूर्वकाव्यसर्जनास्ति विहितामुना। डॉक्टर रामशंकर अवस्थीवर्य अयम् अहं सुनील जोशी आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिक्याः अस्मिन् विशिष्टे साक्षात्कार प्रभागे तत्र भवते नमनपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। संस्कृत युवा पत्रकारं भवन्तं सुनील जोशी वर्य समेत्य समग्राय संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमदलाय आकाशवाण्यै च मेऽपि धन्यवादाः। मान्य महाकवे संस्कृत वाचस्पते डॉक्टर अवस्थीवर्य, मया भवतः आत्मवृत्तम् अधीतम्, भवतः रचनाश्चापि पठिताः। तदानीम् अवगतं यत् भवतः बाल्यकालः अत्यन्तमेव सङ्घर्षमयः व्यतीयातः इति। अतः सर्वादौ अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् भवान् निज सारस्वत साधना विषये प्रतिपाद्य श्रोतृजनानां श्रवणपिपासां शमयतु इति। महोदय, मम बाल्यकालो रसमय आसीत्। 14 वर्षाणि यावन् मह्यं छत्रछायां दत्त्वा पूज्यपादा श्री राजनाथ अवस्थी नाम मे पिता दिवं जगाम। कतिपय वर्षापगमे मदीया पूजनीया जननी श्रीमती कौसल्या देवीत्यभिधाना स्वर्गं प्रपेदे। तद वज्राघातं सोढुं न शशाक मे हृदयं। व्यपगत चेतनो भवं मूर्छाया जजागार भूत्वा कविरहम्। सुप्त चेतो जजागारो भूत्वा कविर् हृत्तलाद स्फुट वेदना संचया। गीत सृष्टि प्रकाशो भवद् विस्मये साधना संचाल प्रसू निर्भरा। दुःखातिरेके निमग्नो भवमहम्। अहं कानपुर नगरस्य मूर्धन्य विद्वांसं डॉक्टर मुंशीराम शर्मा महोदयं सोमं सम्प्राप्ते विनयावनत मुखेन तमब्रवं तस्य चरणरजो ललाटे धृत्वा व्यथा कथामात्मना तस्य सान्निध्य संबल मध्य गच्छमहं तस्य कृपया साहित्य साधना संचचाल। डॉक्टर अवस्थीवर्य, तत्र भवता संस्कृते 5 महाकाव्यानि आहुतिः स्वातन्त्र्ययज्ञे, चिद्विलासः, कारगिलयुद्धं, दामिनी पर्यस्फुरत्, वनदेवी चेति सन्ति विरचितानि। अतो अहम् इच्छामि यत् भवान् श्रोतृजनेभ्यः वनदेवी महाकाव्यस्य सीताविषये अवश्यमेव प्रतिपादयतु। अत्रत्ये सीतावर्णने काः खलु भवता नूतनोद्भावनाः सम्प्रस्तुताः? वनदेवी महाकाव्यस्य सीता नायिका पदे वतिष्ठते, रामो राजते नायक पदे। वनदेवी महर्षि वाल्मीकि प्रदत्तं
सीताया अभिधानमस्ति। सीता मानस निर्मलत्वेन निराकायते, हृन्ममता प्रवाहेन गंगायते, विद्यते मंगल सिद्धिदात्री शक्तिर्जगदम्बिका रामस्य रामा च। लोक धर्मांध वृत्त्या भीषणं प्रहारं सहमाना, सीता स्वयमेव वन गमनस्य हेतोर्निश्चिताय। प्राणोत्सर्ग नियोगे नार्योद्धार प्रेरण रसास्ति, वन देवी महाकाव्यस्य वन देवी सीता। मौलिकोद्भावनाश्रयं गृहीत्वा हम दिव्य रूप धारिणी सीतावतरणं दर्शयित्वा, राजभवन सदस्यानाम् अद्भुत सम्मेलनं कारयित्वा सुखान्त रूपमहं वन देवी नाम महाकाव्य रचयम्। मान्य महोदय, बाल साहित्ये समृद्ध धातु ज्ञानार्थं धातु मंजरी अपि विरचितास्ति भवता। कृपया अस्याः प्रयोग चमत्कृतेः विषयेऽपि आकाशवाण्याः श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। बाल साहित्ये विद्येत सर्वत्र बालाभिरुचि संवर्धिनी भाषा सरलता। पंचलकार ज्ञानं प्रति लट लोट लिंग लंग लृट प्रति ध्यानाकर्षणं भवेत् प्रारंभिक ज्ञानाय। सरल भाषायां काव्य निबंधो भवेत् धातु परिचया। बालाभिरुचिं च बालस्तरं प्रति विचारं कृत्वा विषयं चिनुयात्। बालेभ्यः संस्कृतं सरलतया बोधगम्यं कारयितुं तस्य भाषाया रूपमित्थं भूयात्। प्रारंभिक धातु ज्ञान प्रकाशं वितनोति धातु मंजरी। बहवः सहस्रग्राह्य धातवः सन्ति, साम्प्रतमुपेक्षा विषयाः तेषां प्रयोगं बाल साहित्य संवर्धन हेतोरावश्यकं मत्वा तेषां प्रयोगो क्रियते मया। भवता अस्माभिः साकं सम्भाषणाय समयः कल्पितः, तदर्थं भवते पौनः पुन्येन धन्यवादान् समर्पयामि। सुनील जोशी वर्य आकाशवाणी च मेऽपि धन्यवादाः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अये संस्कृत ज्ञान विज्ञान पानेच्छुकाः श्रोतारः, इदानीं चलामस्तावद् अस्य कार्यक्रमस्य संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागं प्रति, यत्र अस्माकम् अनुजकल्पः सहयोगी गोविन्दवल्लभः सकल विश्वं परितः समनुष्ठितान् संस्कृत संवर्धनपरान् कार्यक्रमान् अन्विष्य प्रकाशयति। शृण्वन्तु तावत्। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षणाधिगम केन्द्रेण नवम्बर मासस्य 18 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् शोधे मात्रात्मकः गुणात्मकः च उपागमः इति विषयमधिकृत्य 10 दिवसीया कार्यशाला आयोज्यते। आयोज्यमाणायाः अस्याः 10 दिवसीय कार्यशालायाः उद्घाटनकार्यक्रमः 18 दिनाङ्के अभवत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा च श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विद्यावारिधेः शिक्षाशास्त्रेश्च प्रवेशपरीक्षायाम् उत्तीर्णानां छात्राणाम् आभारते स्थितेषु परिसरेषु प्रवेशपरीक्षा आरब्धा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदेन सह मिलित्वा प्राथमिक विद्यालयानां माध्यमिक विद्यालयानां च शिक्षकेभ्यः संस्कृत भाषायाः प्रशिक्षणम् अन्तर्जालगोष्ठी माध्यमेन दास्यति। अये सुधीयः श्रोतारः, सम्प्रति बालमनोवल्लरीत्याख्यं प्रभागं प्रविशामो वयम्। तर्हि किमर्थं विलम्बः? अमुनैव जनेन विरचितायाः पेशलपङ्क्तियुतायाः सुमधुरायाः तनीयसीत्याख्यायाः बालकवितायाः स्वरलयतालपूर्वकं गानं सुन्दरशैल्या प्रस्तौति संस्कृत गायकः राजेश उपाध्याय वर्यः। पितरं प्रणयेन विचुम्बति सा परिसः परिधावति खेलति सा हरिणीव समुच्छलति सदा हृदि सौख्यसुधालहरी वसुता विकटा स्फुटवर्णपदं वदति
यतते वदितुं विविधैः विधिभिः नयनेऽपि पितुश्च निमीलयति तनया जननीं परितोषयति परिहासपरा मृदुला रुचिरा जनकस्य तनुं परिरोहति सा शिशुकेलिकलां तनुते तनया हृदयं सुखितं कुरुते क्रियया रुचिरा मधुरा चपला सरला वहतीव नदी तरला तरला भुवि सर्वसुता सुचसा विरला हृदि राजति भाति सदा मृदुला। प्रेष्टाः रसिक श्रोतारः बालचेतनायुतं बालगीतमिदं निशम्य मन्ये प्रसन्नताम् अनुभवन्ति भवन्तोऽपि। अस्तु, सम्प्रति भाषाशास्त्र जिज्ञासु जनेभ्यः विविधभाषाणां बोधपिपासां च शमयितुम् अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः सविशेषं संस्कृत, हिन्दी, भोजपुरी चेति भाषात्रयीम् उररीकृत्य 5 सरलवाक्यानाम् उच्चारणशिक्षणं प्रस्तौति। प्रथमं वाक्यमस्ति सद्यैव बिहार राज्ये विधानसभा निर्वाचनम संपन्नम। पहला वाक्य है अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। भोजपुरी में अभी ये बिहार राज्य में विधानसभा निर्वाचन भइल ह। द्वितीयं वाक्यमस्ति बिहारस्य प्रसिद्धोत्सवः अस्ति छठ पर्व। दूसरा वाक्य है बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा है। भोजपुरी में बिहार में छठ सबसे बड़का पर्व है। तृतीयं वाक्यमस्ति छठ पर्व दीपावल्याः 6 दिवसानन्तरं परिपाल्यते। तीसरा वाक्य है छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। भोजपुरी में छठ पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनावल जाला। चतुर्थं वाक्यमस्ति छठ पर्वणि जनाः सूर्योपासनां कुर्वन्ति। चौथा वाक्य है छठ पूजा में लोग सूर्य की उपासना करते हैं। भोजपुरी में छठ पर्व में लोग सूरज भगवान के पूजा करेला। पंचमं वाक्यमस्ति अधुना पर्वेदम आ भारतम परिपाल्यते। पांचवा वाक्य है आजकल यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। भोजपुरी में आजकल ई पर्व सारा भारत में मनावल जाता। अयि प्रियांसः श्रोतारः, सम्प्रति वयं कार्यक्रमस्य आन्वीक्षिकी प्रभागं सम्प्राप्ताः, यत्र अस्मिन्नेव सप्ताहे पूर्वसमये घटिताः अविस्मरणीयाः घटनाः भवद्भ्यः स्मार्यन्ते। तर्हि आयान्तु जानीमः ऐतिह्य घटना विषये। नवम्बर 16 हिन्दी पत्रकारितायाः जनकत्वेन प्रख्यातस्य बाबूराम विष्णु प्रभाकर वर्यस्य जन्मदिवसत्वेन आमान्यते। नवम्बर 17 वर्तते पंजाब केसरी इत्युपाधि भाजनीभूतस्य लाला लाजपत रायस्य बलिदान दिवसः। नवम्बर 19 विवेकानन्द शिला स्मारकस्य शिल्पिनः एकनाथ राणे वर्यस्य जन्मदिवसो भवति। अथ च नवम्बर 21 वनाञ्चलस्य ज्योतिपुञ्ज गाहिरा गुरोः पुण्यतिथिः वर्तते। प्रियाः संस्कृत साप्ताहिकी श्रोतारः, कार्यक्रमस्य अवसानकालः संजायते। भवन्तः कार्यक्रम विषये निजानुभवान्, परामर्शान्, प्रतिक्रियाः च ईमेल माध्यमेन अस्मान् प्रेषयितुम् अर्हिष्यन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति sanskritsaaptahiki@gmail.com। प्रिय श्रोतारः, आगामी शनि रविवासरयोः अस्मिन्नेव समये पुनः भवतां पुरतः विशिष्ट कार्यक्रमेण सार्धं समुपस्थास्यामः। नमो नमस्ते।